Gipaglaban ako ang akong bana. Apan nagduda ko, nga giluiban na ra ko niya. Nag-share ko ani nga programa aron nga mangayo og tambag ug ingon man giya bahin sa akong kasamtangang sitwasyon sa akong bana. Upat na ko katuig nga minyo ngadto sa akong bana DJ Sam. Nagkailaming duha, pinaagi sa chat ug parehas mi nga taga-probinsya. Sa panahon nga nagkailaming duha DJ Sam, single mom ko. Wa ganahi ang iyang pamilya tungod kay wa ko nakatapos sa college. Tungod pod kay na ako'y anak. Samtang ang iyang kanhing uyab DJ Sam, dalaga lagi daw og degree holder. Bisan pa man, gipili gihapon ko sa akong bana ug iyahang giatubang ang pagsupak sa iyang pamilya alang sa amo ang relasyon ug gugma. Tungod sa mga gubot sa pamilya, nagdesisyon ming duha nga magpakasal og tago ni atong 2021. Uban ra sa pipila ka higala, isip saksi ni atong tungura DJ Sam. Pagkahuman sa among kasal, naningkamot ko nga makig-ayo sa iyang pamilya. Apan gisugatan naman hinuon kog mga sakit nga istorya ug mga pasangil nga di man intawon tinuod. Bisan pa ingon ana ang nahitabo DJ Sam, nagpadayon gihapon ang among relasyon sa akong bana ug iyang gipabalhin ang apelyido sa akong anak ngadto sa iyang apelyido. Samtang nagtrabaho siya sa gawas sa DJ Sam, seaman siya, naa siya sa barko, nabuntis ko. Gisabwag sa iyang pamilya nga dili siya ang amahan sa akong gisabak. Apan pag anak nako DJ Sam, klaro man kaayo, nga liwat kaayo sa ako ang bana. Niadtong June 2022, nanganak ko og nakasinati ko og daghang kalisdanan o grabe ang stress nako. Pag uli niya DJ Sam, September 2022, sige nami og away. Dugay-dugay na diskubrihan nako DJ Sam nga naa siya'y dummy account sa social media na. Gidinay niya kana DJ Sam og daghan siya grason. Nakakita pod ko og mga search history og mga litrato nga naay kalambigitan sa ubang babae DJ Sam. Wa kini niya giangkon. Usahay pagani no kung among hisgutan ug ako siyang pangutan-on, masuko. Usa ka higayon ni ana DJ Sam tungod sa iyang kalagot ug kasuko. Iyahang gigisi-gisi kay gisamukan daw siya sa amo ang marriage certificate. Baguhay lang, nakakita pod ko og ebidensya nga posible nga nag-book siya og hotel sa panahon nga giingon niyang nagbiyahe daw siya paingon sa trabaho. Panahon pa gyud nga bag-o ra kong panganak DJ Sam. Bisan og doon na ako'y mga ebidensya, doon na mga timaan, gidinay gihapon niya ang tanan DJ Sam. Sukad ato, wa na ko'y kalinaw sa huna-huna og permi na lang kong maghilak. Sa karon DJ Sam na ako'y duha ka mga anak. Usa ka lalaki nga akong kamagwangang anak nga anak nako sa pagkadaga. Ug usa ka babae nga among anak gyud sa akong bana. Naglibog ko DJ Sam kung ipadayon pa ba nako ang pakipagbisog para sa among kasal duha sa akong bana. Ubuhian na lang nako aron nga makabot pod nako ang kalinaw ug maayong kaugmaon para sa akong mga anak. Mangayo kog advice o giya sa imong mga viewers o followers sa DJ Sam. Unta, tabangan og matambagan ko ninyo. Aron nga makadesisyon pod ko og tarong. Taliwala sa kasakit og kalibog nga ginaatubang nako karon. Daghan kayong salamat daan DJ Sam. Imong follower og sender, Ella.